Sige daw, patya daw yung kaugalingon. Kaya ba nimo? Patya daw yung kaugalingon right now or like panghitag situation na mamatay ka. Can you translate? Translate what? You want me to translate everything? Like, everything I said? Bro. Isog jud basta gamay. Oh, istorya ang mga 5-5 pababa o ba 5-7 ra ba ko pagtarong diya. Trace may mics. Sige, kay pa-blatter. Char lang! Eme lang. Asa na to siya? Pag-comment pa para ipa-trace stick ka. Char. Happy birthday. You mean advance? Okay lang sa akin. No, I'm just kidding. Ate 5-7. Ano si Lorenzo? Nadamo kahit. Uy! Pilingon, dili, uy. Kagamay, anang Loren. Si Loren o si Debbie. Maumao. Hi, Siege. Yeah, and advance mahal ka. Uy! 5-7 sa next line. I'm willing to be traced. Sige, pa-trace din ka sa mga police. Personal kay ikaw daw. So, 5-3. Ha? Dili ko 5-3. Uy, Japanese Bisaya. Hi, Sage. Wait. I think I have proof here. 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 What's wrong with my accent nowadays? May picture kami magpipinsan eh. Wait lang, hinahanap ko. Ganda naman. Thank you, Oliver. May picture kami, nawala. Oh, yeah. Na ano pala yung cellphone ko. Wait, like, na my friend man daw na 5-6 which. Sino? Good morning, Lodi. Ano ba height mo, Max? 5'7" nga. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep the water warm. Let me under your skin. Oh, oh, there it goes. Said too much, it overflowed. What you do, I always feel. Wait, hanapin ko yung picture namin. So better wash my mouth out with soap. Gotta wish I never. Bye, Christine. Love you, baby. Thank you. True ba? Ate ko ng 5'3". Wow. Wow, you're tall. Yes, because I'm a model. Eh, di ba? Paiba-iba na lang yung ano ko dito sa leg ko. Artista, model, ano pa? Hi, Pancho. Asa na? Ang dami naman picture ni Mama. Grabe naman yan. Parang... Bruh! Oh, wow, I look so tired here. I wanna show you this. 55. Gamer ka ate, di ba? Secret! Ano pati picture ko, pinopost ni mother. Ano ba yan? Facebook mo to. Si mama ata fan account ko eh. She's just 5'3". Hello, pala desisyon ka. Sana kasi yun, nala ang pangit. Putragis, anong ano yan? Mike, sana may nagagawa mo sa buhok mo. I'm tired of being careful, trying to keep the water warm. Under your skin. Oh my God. Layla user, di ba? No. Medyo ko XP lane. Mostly XP lane. Boring.
Ala, sa Cebu pa to. Ay na! To, ano, ang puti ko dito, putragis. Wait. Hanap pa ako picture. Parang, ay, hindi, pangit naman. Tangin ko. Yung pinupost si mama, yung mga tangang picture ko. Yung, tara po. Tara, nag-email. Yung mga lalaki talaga, no, yung mga naglalaro ng ML, makakita ng babaeng naglalaro ng ML. Ay, Layla user ka? Ay, Angela user to. Tanga. Ah, kayo lang marunong maglaro? Mga bobo nga ka eh. Eme lang, eme lang. Hindi naman lahat lang. Hi, Silent. Ako nga, Angela user minsan. Hindi ko, yung iba kasi pag mga ano ng babaeng naglalaro, ano to, thank you, thank you. 감사합니다. Thank you. 정말 감사합니다. May Korean ba yun? Hello, 안녕. 안녕하세요. 제 방송에 와주셔서 감사합니다. Wrong kasi ako palagi. Ay, kaya pala. Ah, sure. Tambay lang. Saglit lang ako magla-live. Manahimik ka nga. Oh my God.